3 खमस करदा आदमियों ने करीबन 3:07 पर एक खवापंद ओवरफॉल किए हैं एक घर पे हैनुतरस्त्राद में। एक दादर के पास फैसफिरवापन था। ओवरफॉल के दौरान कई बार गोली चलाई गई है। घर में गोली चले हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ है। क्रिमिनल सोने का गहना लूटे हैं और फिर भाग गए हैं। कीमत चोरी हुए गहने का अभी तक मालूम नहीं है। लुटेरे voortvluchtig है। Procureur-generaal opsporing, aanhouding en voorgeleiding Lasciahe Shefaro Damien Niel Pinas के लिए क्लाफर के नाम से ये बकैन थे और सेल्फानो सर्खिनियो प्रिका ओपा के नाम से बकैन थे। दोनों आदमियों फर्दाख्त है चोरी का खवैल्त के साथ। ऑटोरिटेiten के मुताबिक ये दोनों vuurwapen और vluchtgevaarlijk है भी। ये दोनों bekend थे als plegers van verzet। पिनास का जन्म हुआ जनवरी के 18 तारीख 1998 में और पैरामारिबो में रहता है। प्रिका का जन्म हुआ है फरवरी के 25 तारीख 1996 में मरवेन में और भी पैरामारिबो में रहते हैं। किसी को अगर जानकारी है इन दोनों के फरब्लाइफ प्लाट्स के बारे में तो गुजारिश है कांटेक्ट करने को रिसर्च regio midden के साथ 58 20 50 पर या तो कॉमन सेंटर से 115 पर या तो दिchtstbijzijnde politiepost के साथ। 58 साल का PMP ने सिपाही के पास aanmeld किया है dodelijke aanrijding के बाद जो हुआ था फ्रीडरिक्सहोफweg में। वो हादसा के बाद में वहां से भाग गए थे क्योंकि उनको डर था। slachtoffer ziekenhuis में बाद में अपना दम तोड़ दिया। ये आदमी बगैर rijbewijs के चला रहा था क्योंकि पहले इसका rijbewijs इनफॉर्दर कर लिया गया था एक दूसरा फरकेर्स इंसिडेंट के वजह से। सिपाही PMP को गिरफ्तार किया, उन्हें जेल में डाल दी है। उनका निसान क्यूब को भी बसलाख में ले लिया गया है। छानबीन जारी है। Korpsbrandweer Suriname paraatheid verhoog किया है जो verwachte extreme droogte है। Alton Pinas woordvoerder जो है कहता है कि एक्स्ट्रा मानसchappen और बाइकर सुनेत रखा गया है ब्रांडन से बचने के लिए और इन्हें जल्द से बस्त्रीद करने को। खास करके खरास और फैल ब्रांडन groeiend gevaar vorm करते हैं। ब्रांडवेयर benadrukt करता है कि फैल verbranden करना बिल्कुल मना है। ओडर्स को इसके अलावा भी वार्स्क्यूइंग दिया जाते हैं बच्चों को अकेले घर पर नहीं छोड़ने के लिए। अगर ब्रांड खफार है तो लोगों को सबसे पहले फैल खैद ढूंढना है और तुरंत अलार्म नंबर 113 पर तार करना है। Vlucht PY993 सूरीनाम एयरवेज का बुधवार के सुबह पारामारिबो के ओर फरट्रैक हुआ था लेकिन थोड़ा देर के बाद वापस लौटे हैं आम्स्टरडाम स्chiphol पर। टूस्टल एक बोइंग 787 एयर यूरोपा का कुछ हानि हुआ था इनका कॉकपिट रुit में। खसाखफूदर फैसला लिया फोरसौरख के वजह से वापस लौटने को। ये हवाई जहाज veilig land हुआ है। passagiers को स्chiphol पे opvang की गई है। सूरीनाम एयरवेज काम करते हैं पार्टनर्स के साथ में हल ढूंढने को और reizigers को इन्फॉर्मेर करेगा नया vertrek और aankomsttijden के बारे में। veiligheid maatschappij के मुताबिक होogste prioriteit है। फाई का मजदूरों निकेरी में उन लोगों को आधे घंटे के लिए कम तनख्वाह मिलेगा। maatregel volg हुआ है एक korte werkonderbreking के बाद निकेरी एस्टेट पर। डायरेक्सी के मुताबिक werknemers उस आधे घंटे के दौरान काम नहीं किए हैं इसलिए वो समय के लिए पैसा नहीं भरा जाएगा। ये एक इंटरन खबर में है अगस्त के 18 तारीख का। afdelingen ह्यूमन रिसोर्सेस और फाइनेंस को इनहोल्डिंग को फरवर्क करना है सलारस बतालिंग के समय। ये खबर सभी werknemers के लिए जो फाइका है निकेरी में भेजाई गई है। मिनिस्टर मेल्विन बोवा सोमवार को आखिरी DA16 वर्कशॉप सूरीनाम में ओपन किए हैं। ट्रेनिंग अगस्त की 17 तारीख से लेकर अगस्त के 24 तारीख तक रहेगा।
25 لوگ اوور ہیڈ کا اس میں بھاگ لے رہے ہیں. ان لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں کیسے اچھا پروجیکٹ بنایا جاتا ہے, ایڈفیور اور کنٹرولر کیا جاتے ہیں. بوفا کے مطابق کینس وجہ بننا چاہیے اختری سلطاتن کی. دیل نیمرز دسکندخن جو ہے اکلاق کا ان کے ساتھ مل کر کے ایک پروجیکٹ فورسٹل بنائیں گے جس کو مدد کرنا ہے سورینام کا آگے کا انتقلنگ. اگست کی 17 تاریخ سے خوات ایکسپورٹرز فرپلخت ہے 35% اپنا بیوتلان سے انکمستن کو سنٹرال بنک فن سورینام CBVS کو بیچنے کے لیے. یہ ماتریخل ہے نیا بسخیکنگ میں دفیسن کمیسی کا. ایکسپورٹرز باقی 65% پکڑ سکتے ہیں. بدریفن جو دوسرا سامان یا دنگستن ایکسپورٹر کرتے ہیں ان لوگوں پر بھی ایک فرپلخٹنگ لاگو ہے 35% کا, لیکن وہ اپنا فالوتا کمرشیل بنکن کو بیچتے ہیں. سرکار اس کے ساتھ اور ڈالرز اور ایروز آفیشیل بنک سسٹم کے ذریعے سرکولر کروانا چاہتے ہیں اور فالوتا مارک کو بہتر بہرس. ایکسپورٹرز کو مہینہ وار ثابت کرنا ہے کہ وہ سب ریخلز میں فالدون کرتے ہیں. اوفر ٹریڈرز اپنا ایکسپورٹ فرخننگ کھو سکتے ہیں. CBVS خوات ایکسپورٹرز کو سورینام سے ڈالرز میں بھریں گے آفیشیل خمیدل ویسل کورس کے مطابق. سرکار چاہتے ہیں یہ ریخلنگ کے ساتھ اور فریم فالوتا بسخیک بار بنانے کے لیے فنانشیل سسٹم کے اندر اور کنٹرول پانے کے لیے فالوتا مارک پر uiteindelijk gevolgen afhankelijk ہے جو uitvoering اور بھروسہ ہے اکنومیسche beleid میں. اسمبلی لید مہندر جوگی منسٹر فن لانبو فیلتیت اور فسرئی کو پکار کیا ہے سمے کے ساتھ فالدوند ارخاطی واتر بسخیک بار کرنے کے لیے آنے والے پادی انسائی کے واسطے. یہ نارمال شروعات ہوتے ہیں نومبر کے آس پاس جب جھورا کے سمے ایکسٹرا دباؤ کا وجہ ہو سکتا ہے واتر فورسنگ کی. سبھی پمخمالن وقائع اور واخنگن کا بطرو بار فنکشنیر کرنا چاہیے. پہلے کے زیزنن میں سمسیائیں تھے جس کے وجہ سے کھیتیوروں کو خود پمپن انزت کرنا پڑا تھا اور بھی ایکسٹرا برانچ آف کوسٹن بنانا پڑے تھے. ایبی جونز نے کہا ہے کہ سرکار اب تک ماتریخلن لے چکا ہے. 4 وقائی پمپن میں سے 3 ہیئر اسٹائل ہو گئے ہیں اور بھی برانچ آف بسخیک بار ہے. واخنگن کے لیے ان کے مطابق ایک اندر دیل بسٹیل ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ کھیتیوروں پریشان ہو رہے ہیں جھورا کے بارے میں اور جو انسیکر پادی اپ کو پریس ہے. بورن اور خانیسات اس لیے دوبارہ دھیان مانگے ہیں ایک ایرلک پریس کے لیے کیونکہ پہلے کا ریخت پریسن پریکٹیک میں اور کم ملے تھے. ڈھان کے کھیتیوروں کے لیے تیدخ دیدلک ہے اور بطرو بار واتر فورزننگ کروسیال ہے. ایک اچھا فنکشنیرند ارخاطی سسٹم ایکسٹرا کوسٹن اور پروڈکسی ریسیکوز کو بپیر کر سکتے ہیں. بیپ فریکسی لیڈر رونی اسابینا کہتا ہے کہ سرکار کو اور جلد سے دیدلک ہے دینا چاہیے مسائل فسترفت کے بارے میں ساراماکا ندی میں. ان کے مطابق اندر سکھ کافی سمے سے چل رہا ہے جس کے وجہ سے ان سے کر ہے جنتا کے اندر بڑھ رہے ہیں. اسابینا ساودھان کیا ہے کہ خبرک ان انفارماتسی اسپیکولاتسیس اور وانتراون کو مضبوط کر سکتا ہے. وہ چاہتے ہیں ایک انفانکلک deskundig اور ٹرانسپیرنٹ onderzoek oorzaak اور جو ایکٹیویٹیٹن ہے جو واٹر کوالٹیٹ کو ممکن بانفلوٹ کیا ہے بھی اتھارٹیٹن کو جانکاری دینا چاہیے جو underzocht واٹر اور فش مونسٹر سے اور بطرکن انسٹانسیز. اسابینا کے مطابق اوور ہیڈز دنستن کو ایک دوسرے پر ذمہ نہیں کھسکانا چاہیے. جنتا کا حق ہے جواب پر فوتسفیلخیت فولکس خزونتھیت اور ان لوگوں کی بستانس سیکرہیت کے بارے میں. پارلیمنٹاریئرز کو ان کے مطابق وہاں پر جانا چاہیے اورینٹیر کرنے کے لیے.
NDP-fractieleider Robin Permeester मंगलवार को ओपनबार सभा के दौरान Nationale Assemblée में ध्यान मांगा है जो aanwezigheid है duizenden vreemdelingen का बगैर verblijfs या तो werkvergunning. वो जानना चाहते हैं कि toelatingsbeleid किस तरह से uitvoer किया जाते हैं और कंट्रोलेर किया जाते हैं. परमेश्वर के मुताबिक sommige wijken में समस्याएं उत्पन्न होते हैं. veiligheid, diefstallen, prostitutie और verkeerssituaties buitenlandse e-bikers के साथ में. खास करके पारामारीबो नोट में verkeersveiligheid काफ़ी दबाव में है. परमेश्वर बनादृक किया है कि टूरिज्म को बलमर नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लेट करता है स्ट्रेंगर कंट्रोल के लिए. वो चाहते हैं कि बैहो किया जाए कौन देश में आते हैं और कौन दूर के साथ में. उसने भी कहा है verplichte ziektenkostenverzekering के बारे में vreemdelingen के लिए उन लोगों का verblijf के दौरान Suriname में. VHP-parlementariër Krishna Mathura ने कहा कि Suriname onvoldoende brede welvaart creëer करता है, चाहे बड़ा natuurlijk rijkdommen है देश में. उनके मुताबिक सोशल इकोनॉमिक समस्याएं tientallen jaren वापस आते हैं, जबकि inkomsten bauxiet और goud से जनता के लिए onvoldoende bereik किए हैं. भी toekomstige olie-inkomsten Mathura के मुताबिक automatisch oplossing नहीं vorm करते हैं. वो दिखलाती है समस्याओं पर grondverdeling के लेकर के concessies, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs और koopkracht. बहुत सी werknemers को इनके मुताबिक कई inkomsten की ज़रूरत है जिंदगी बशर करने के लिए. मथुरा बनादृक करती है कि अच्छा bestuur, integer leiderschap और एक lange termijn visie ज़रूरी है. toekomstige olieopbrengsten को इनके मुताबिक doelgericht इस्तेमाल होना चाहिए, structurele achterstanden को aanpak करने के लिए और brede welvaart realiseer करने के लिए. verkeersveiligheid Suriname में दबाव में है क्योंकि तादाद में मोटर गाड़ियों बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक जहां पर गelijk ट्रेंड में नहीं है. बहुत सी hoofdwegen स्मॉल है और ये बांटे जाते हैं मोटर गाड़ियों, bussen, bromfietsen, fietsers और voetgangers के साथ में. voetpaden और veilige afscheidingen हमेशा नहीं रहते हैं. onoplettendheid, snelheid, alcohol, telefoongebruik और regels को नकारना हमेशा अहम वजह होते हैं हादसाओं का. साल 2025 में 61 लोगों का देहांत हुआ था verkeersongevallen में. इस साल जूली तक या तो अगस्त के शुरुआत तक 57 लोग का मृत्यु हो चुके हैं और 2259 verkeersslachtoffers की behandeld की गई है spoedeisende hulp के पास. सेफ सिस्टम प्रिंसिपल benadrukt करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर menselijke fouten को opvang करना चाहिए. beter voetpaden, veilige fietsroutes, aangepaste snelheden, veilige kruispunten और consequente handhaving ज़रूरी है. verkeersveiligheid न सिर्फ सिपाही का प्रॉब्लम है, भी एक gezondheidsinfrastructuur और economische vraagstuk है structurele aanpak के लिए. खास करके kwetsbare weggebruikers को extra risico होते हैं सड़कों पर बगैर veilige voorzieningen और duidelijke scheiding. प्रेसिडेंट का कैबिनेट और जो परिवार है बॉर्गर ब्रेवeld का अगस्त की 24 तारीख को एक पब्लिक एयरबतून ऑर्गेनाइजर किया है कांग्रेस हाउस में. ये bijeenkomst का नाम है सेलिब्रेट बॉर्गर. प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोंस हाजिर रहेगा और एक टूस्प्राक भी करेगी. ब्रेवeld का बड़ा हाथ था सूरीनाम का फिल्म और टेलीविजन में. वो bekend हुआ था अपने रोल के लिए रॉय के रूप में bekende फिल्म वन पीपल में 1976 का, जो bijeenkomst के दौरान उनको जिंदगी को herdacht और मनाया जाएगा. सूरीनाम गुयाना से पीछे रह गया है जो ontwikkeling है इनका ऑफशोर ओली सेक्टर की. चाहे दोनों देशों हिस्सा है
اسی خیانہ سورینامو بسن کی خیانہ 2015 میں اندیک کیا تھا لیزا کو اور 2019 میں بریک کیا ہے پہلا پروڈکسی. سورینام سال 2020 میں اولی اندیک کیا تھا مکہ سینٹرال کے پاس، جبکہ پہلا آف شور پروڈکسی 2028 کے لیے پلاننگ میں ہے. لنگرو انتوکلنگ ساتھ میں ہے ایکسٹرا ایکسپلوراسی beoordeling winbare reserves اور تکنیسے اور لوجسٹک کمپلیکسیٹیٹ کے ساتھ میں. گران مورگو کو بلاک 58 میں قریباً 220,000 فاتن پر دخ پروڈیوسر کرنا ہے اور انتوکل کیا جاتے ہیں ٹوٹل انرجیز APA اور سٹارٹس اولی کے ذریعے، جن کے ریسپیکٹیو 40% اور 20% بلنگ ہیں. فرتراخن کو نادل نہیں ہونا چاہیے جب سورینام voorbereiding اسٹیٹ کو بنت کرے گا لوکال ondernemerschap opleidingen toezicht اور verantwoord beheer toekomstige inkomsten کی. انت میں کامیابی صرف نہیں ناپا جائے گا پروڈکسی میں، لیکن بھی نیشنل اکنومی سوارد اور جو چوڑا متسخپلک انتوکلنگ ہے. پہلا پروڈکسی ریسنٹ انفارمیسی کے مطابق لاگو ہے 2028 پر. سورینام کو آنے والے مہینے میں دوبارہ سامنا کرنا پڑے گا ہوغ ٹیمپریچرن کے ساتھ میں، خاص کر کے اگست، ستمبر اور اکتوبر مہینہ میں مکسیما 33 گراد ہو سکتا ہے. خاص کر کے اسپورٹرز کے لیے یہ رسیکو فراہم کرتا ہے، خاص کر کے جو کمبیناسی ہے گرمی، luchtvochtigheid اور زوار انسپاننگ. ٹریننگن اور ویسٹریڈن وارمسٹ ایورن کے دوران بدن کو ایکسٹرا بلاس کر سکتے ہیں. فوڈند پانی پینا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. بھی تیٹسٹپ سپورٹن رسمومنٹن کلیڈنگ اور ویر omstandigheden کا ایک ہاتھ ہے. سپورٹرز کو اس لیے ادوائز دیا جاتے ہیں زوار انسپاننگن ہیٹسٹ ایورن کے دوران بپیرک کرنے کے لیے، فوڈند ہیئرسٹائل پوسس کو لینے کے لیے. ایکسٹریم omstandigheden کے سمے تیدخ وارشیومنگن اہم ہے، خاص کر کے سپورٹرز، اودرن، بچے اور لوگ جو باہر کام کرتے ہیں. ہوغ ٹیمپریچرن مانگ کرتے ہیں فوربریڈنگ. ٹرینرز کو دھیان میں رکھنا چاہیے ویر omstandigheden اور بلاسٹنگ کے بارے میں، جس کی وجہ سے سپورٹرز اوور فرہیٹنگ اور دوسرا gesondheids پرابلمن سے بچ سکے. بھی آرگنائزیٹورن جو ہوتے ہیں ویسٹریڈن کا ان لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے کو، اور اگر ضرورت پڑے تو پروگرامز کو آن پاس کرے ریسیکوز بپیر کرنے کے لیے. ہوغ ٹیمپریچرن آنے والے مہینے میں وجہ ہو سکتا ہے ایک بڑا مانگ کی الیکٹریسٹی کا سورینام میں. ہاؤس اور بدریفن گرمی کے سمے ہمیشہ ایئر کنڈیشنرز، وینٹیلیٹورن اور کول انسٹالیشنز کو استعمال کریں گے، خاص کر کے پک ایورن کے دوران. اس کے وجہ سے ایکسٹرا دباؤ ہوگا پروڈکسی کیپیسیٹیٹ اور ڈسٹریبیوشن نیٹن پر. خلیکتیدخ خبروک بہت سی کول اپاراتور کا ریسیکو ہو سکتا ہے اسٹورنگن کو اور بڑا کرنے میں لیے جب فوڈند ریسرو کیپیسیٹیٹ نہیں رہے گا. نہ صرف سینٹرالز اہم ہے، بھی ٹرانسفارماتورن اور لوکال الیکٹریسٹی نیٹن کو بطور بار فنکشنیر کرنا چاہیے. ایل نینیو کا انفلوٹ ہو سکتا ہے ٹیمپریچر اور نیرچلاخت پر، چاہے خفالخن پر ریشو اور پیریود فرشخیل ہوتے ہیں. ابھی تک کوئی اسپیسیفک نوٹ پلان ABS کے اور سے بکند نہیں کی گئی ہے مختلف پک بلاسٹنگ کے لیے. اگست اور اکتوبر کے بیچ duidelijke انفارمیسی beschikbare کیپیسیٹیٹ اور ماتریخلن کے بارے میں huishoudens اور بدریفن کو مدد کر سکتے ہیں خود کو تیدخ تیار کرنے کو پیریودن پر uitzonderlijke hitte کا اور مختلف ہوغر الیکٹریسٹیٹ verbruik کی، خاص کر کے drukke avonduren کے دوران sterke stijging vraag کا سمسیائیں اتپن کر سکتے ہیں.